हम ड्रॉ करेंगे पेस्ट्री। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे नाइफ यानी चाकू। अब हम ड्रॉ करेंगे पेस्ट्री। इसके ऊपर बनाएंगे क्रीम। अब हम पेस्ट्री की शेप ड्रॉ करेंगे। ताकि ये और ज़्यादा सुंदर लगे। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं। बारी है इसमें कलर करने की। रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, पर्पल कलर, पिंक कलर, स्काई ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, लाइट पिंक कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर। बाय बाय एवरीवन।